fois sur votre chaîne Français Facile One avec un nouveau cours intitulé La correspondance. مرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم قناة تعلم فرنسية فرنسي فاسيل وان مع درس جديد بعنوان المراسلات. هذه المرة سنرى الرسالة الشخصية أو لا لاتر بيرسونيل. إذا شنو هي لا لاتر بيرسونيل؟ المراسلات أو الرسالة الشخصية هي une lettre envoyée par un ami, un frère, une mère, c'est-à-dire quelqu'un de proche à un autre membre de la famille. Ou bien à un ami, etc. Ça veut dire, c'est une correspondance interpersonnelle, ça veut dire entre les personnes. يعني بين الأصدقاء بين أفراد العائلة باش نصيفط له رسالة نطمنوا عليه نقول له كي داير والأخبار ديالي أو لا نسولو على شي حاجة أو لا نعرض عليه إتسيتيرا. دونك أول حاجة غنبداو بها هي la structure de la lettre personnelle. Donc la structure de la lettre personnelle, nous avons le lieu plus la date. Ça veut dire quoi le lieu et la date? Donc le lieu يعني je réponds à la question où يعني فين تنكتب هذه الرسالة البلاصة اللي أنا فيها اللي متواجد فيها. مثلا أنا مثلا في مدينة مراكش غادي ندير مراكش لو وندير التاريخ يعني لا دات مثلا لو 21/11/2020 باغ اكزومبل. من بعد تتجي لا دوزيام بارتي اللي هي لا formule d'appel. La formule d'appel, qu'est-ce qu'on fait? نديرو مثلا cher ami, cher. نقدر نديرو مثلا mon ami. إلا كانت مؤنث نديرو cher par exemple s'il s'agit d'une amie ou bien d'un membre d'un récepteur qui est féminin. Par exemple, on met cher, etc. Donc, on passe à la troisième partie, le corps de la lettre. Le corps de la lettre. Dans le corps de la lettre, اللي هو تنكونوا فيه أحرار يعني هو النص اللي غادي نكتبوه في حد ذاته. يعني هنا عندنا حرية في التعبير. Nous avons une certaine liberté d'expression. نستعملوا اللونجاج اللي بغينا نهضروا مع الأصدقاء ديالنا ولا مع العائلة لأنها ما خاضعاش لضوابط بحال لا لتر ادمينستراتيف ولا كوميرسيال ولا اللي غنشوفهم بعد ان شاء الله. دونك هنا la lettre personnelle, في le corps de la lettre, on peut donner des détails, des descriptions, on peut faire des descriptions, etc. On peut raconter, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut dire tout ce qu'on veut dans la lettre personnelle. D'accord? Donc après, j'ai la formule de congé ou là de politesse. Amicalement, cordialement. Par exemple, je peux dire amicalement, mes amitiés, etc. Donc, la structure de la lettre personnelle. Donc, la lettre personnelle, اللي غادي نكتبوا واحد النموذج ديالها إن شاء الله. إذا نديرو مثال ديال لا لتر بيرسونيل. دونك مثلا غندير مراكش لو 3/12 ولا 3/11/2020. مثلا أنا باغي نكتب اون لتر لأنامي ديالي باغ اكزومبل ولا اون لتر دو pour féliciter quelqu'un par exemple. pour féliciter quelqu'un باش نبرك ليه مثلا نزاد عنده شي حاجة ولا. Par exemple, le cher ami. Ou bien, cher ami, il a quand. Donc, je vais corriger. Donc, cher, il a quand net, on met un E de féminin. Ami, avec un E de féminin. Par exemple, نقول له كيفاش تلقيت الخبر. D'accord? C'est avec une immense joie que
j'ai appris la bonne nouvelle de ta réussite. مثلا هذا الصديق ديالي نجح في شي كونكور ولا شي حاجه وباغي نبارك له، دونك انا تنقول له انني تلقيت الخبر ديال النجاح ديالو بكل فرح، بفرح كبير يعني بسعاده وكذا. دونك سي افيك اون immense joie que j'ai appris la bonne nouvelle de ta réussite. الا لاحظتوا هنا استعملت لو مو joie. Nous avons déjà immense c'est un adjectif joie اللي تيمشي لو شون ليكسيكال ديال السعاده، داكوغ، تنعبر على السعاده ديالي. ابري لا بون نوفيل ادجيكتيف نوفيل خبر جديد يعني معلومه ولا خبر اللي هو النجاح ديالو. دونك انا غندوز للباراغراف الثاني ولا الفقره الثانيه اللي غادي نعبر على الاحاسيس ديالي فيها. En cette heureuse occasion je te félicite. أول حاجة غادي نهنئو، d'accord, je te félicite et je te souhaite par exemple une très bonne continuation. يعني تنهنئك وتنتمنى لك مسيرة موفقة مثلا، غير مثلا حنا نديرو فقط غير كإكزامبل pour savoir comment on peut rédiger une lettre personnelle. D'accord? Alors voilà, c'est tout. Donc c'est avec une immense joie que j'ai appris la bonne nouvelle de ta réussite. En cette heureuse occasion, je te félicite et je te souhaite une très bonne continuation. Continuation. Je peux signer ma lettre, je peux dire ton ami. Si c'est une fille qui rédige, on va mettre un E et je signe ma lettre. Voilà. Merci pour votre attention.